Ovo poslijepodne, nakon što je kiša padala prethodni dan i jutros, odlučili smo iskoristiti trenutak i prošetati kroz vrt. Zemlja je barem malo natopljena, pa je savršeno vrijeme da se posvetimo sadnji. Upravo sam završila sadnju pelargonija, direktno u vrt. Ove male pelargonije vjetar je slomio, pa će sada ovdje dobiti novu šansu i nastaviti svoj život. A možda je čak i on bio, vidjet ćemo. Možda nešto ima. Možda je od mame, ne znam. Nisam sigurna. Iskoristit ću ovo vrijeme da rasadim i dio ljetnih čempresa, nekome poznati kao kohija. To su one divne biljke koje na jesen dobiju prekrasne rumene nijanse. Pronašla sam i mjesto po vrtu pomalo svuda. Ovi čempresi se razmnožavaju sjemenom kojeg bude mnogo u jesen. Tako sam ga i ja razmnožila za nas u proljeće, a prve sadnice smo dobili prošle godine iz vrta našeg komšije Ređe, koji inače živi sam, veliki je ljubitelj cvijeća i ima prekrasan vrt. Gdje ti ona šipka? Jel? Šipka ona gdje? Iako je kiša padala, zemlja u našem dvorištu je i dalje jako suha, jer je izrazito glinovita. Morala sam koristiti čak i metalnu šipku i čekić kao da sadim u kamen, ali uspjela sam. Kohija je poznata kao otporna biljka, pa se nadam da će se dobro primiti i obojiti vrt kada dođe jesen.
Naredni dan prošao je u znaku uvinog čaja, tople supe od gljiva i malo njege za naše kućne biljke. Neke od njih zahtijevaju redovno prskanje i često zalijevanje, dok druge baš vole kad preskočimo koju rundu s vodom. Svaka ima svoj karakter. Ove divne kamenčiće koje vidite pronašli smo Benjamin i ja ispred kuće, tokom radova na putu. Privukli su nam pažnju kako su blistali na suncu. Dotada ih nikad nismo vidjeli. Malo smo istraživali i saznali da se radi o vrsti kamena koji se zove kalcit. Odlučili smo da ih pretvorimo u prirodni ukras u saksijama sa cvijećem. Nakon kiše stiglo je vrijeme i za pranje prozora. Dok ja završavam svoje poslove oko čišćenja, Armin je zavirio u saksije i počupao poneki korov koji se usput pojavio. Matičnjak je dobio svoje mjesto u kuhinji gdje i pripada, mirisan i koristan. Usput sam napravila i malo nereda, kao i uvijek kada nešto organizujem. Nastavljam čišćenje svojim tempom, prema navikama koje ponekad mijenjam, zavisno od raspoloženja, sedmice, dana ili godišnjeg doba. Ako vam treba malo motivacije za čišćenje ili vas zanima nešto više o mojim rutinama i navikama, ostavit ću vam link ka videu u prijedlogu, možda vam bude korisno ili vas inspiriše.
Vrijeme je da očistim dio iznad nape. Znate već, to je onaj dio kuhinje koji najčešće zanemarimo, a itekako zna sakupiti prašinu i masnoću. I nakon toga prelazim na pripremu večere. Danas pravim pileću jetricu, jednostavno jelo koje baš volimo, a priprema se brzo i miris se širi kroz cijelu kuhinju. U svojim vlogovima uvijek volim iskreno pohvaliti kada je nešto zaista dobro, bez ikakvih interesa, reklama ili dogovora. Oni koji nas redovno prate znaju da mi kao porodica nastojimo kupovati domaće proizvode, na taj način podržavamo našu lijepu državu i vrijedne ljude koji iza tih proizvoda stoje. Ali, isto tako, kada pronađem nešto kvalitetno što dolazi izvan naših granica, i to volim podijeliti s vama. Ovog puta želim posebno izdvojiti jedno hladno presovano ulje iz Hrvatske, Oleum ulje. Radi se o potpuno prirodnom ulju, bez ikakve hemijske ili toplinske obrade, a miris suncokreta je toliko intenzivan i divan da nas je sve u kući oduševio. Iskreno vam ga preporučujem, naročito onima koji vole maslinovo ulje, jer ovo ima tu istu dubinu i bogatstvo ukusa, ali na jedan drugačiji suncokretov način. Znam da će neki od vas pitati za recept kao i inače, pa evo, sve što sam uradila bilo je vrlo jednostavno. Na malo ulja sam prvo propržila crveni luk, pa dodala opranu i izrezanu džigericu, odnosno pileću jetricu, zatim sam ubacila začine po želji, malo bibera, soli, vegeti, lovorov list i češnjak u prahu, dodala sam i malo zaleđenog šeri paradajza i graška iz našeg vrta da obogati ukus. Na kraju sam dodala malo vode i jednu kašiku brašna, sve kratko prokuhala dok se nije fino zgusnulo i to je to. Brzo, jednostavno i jako ukusno.
Nakon obroka uslijedilo je lijepo druženje s dragim ljudima, a dan smo zaokružili uz večernju kafu u društvu našeg sina. Ti mali trenuci su ono što zaista čini dan posebnim. Hvala vam što ste proveli još jedan dan sa nama, a ako vam se svidio ovaj video, ostavite komentar, like ili se pretplatite, a mi se vidimo uskoro u nekom novom dnevnom trenutku iz našeg doma.